اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ Viewers of Madani channel, you are watching the Madani news of Dawat Islami. These are the headlines. خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، فضل کے اس پہ صدا سایہ رحمت فرما۔ Amir Ahl Sunnat's affection towards the children. Today's first Madani news. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کون ہمارا رہنما، محمد رسول اللہ۔ A Madani Muzakara is aired live from South Africa. Sheikh Tariqat Amir Ahl Sunnat's interesting answers. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کون ہمارا رہنما، محمد رسول اللہ۔ Visuals of a meeting with Sheikh Tariqat Amir Ahl Sunnat Damat Barakatuhum al-Aliyah. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کون ہمارا رہنما، محمد رسول اللہ۔ A unique Madani halqa is held amongst the deaf and mute during a Madani Qafla. Rukn Shura participates. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کون ہمارا رہنما، محمد رسول اللہ۔ And now the details. Show mercy and you will be shown the same. Give love and you will get love. Sheikh Tariqat Amir Ahl Sunnat Damat Barakatuhum al-Aliyah is really affectionate towards the children. Let's show you the unique visuals from the blessed house of Amir Ahl Sunnat Baitul Ata in Babul Madinah, Karachi, Pakistan. Here are the children with Amir Ahl Sunnat. عطاریوں کی منزل روشن ہے، اسے دیکھ لو، عطاریوں کی منزل روشن ہے، ان سے دیکھ لو، روشن ہے، ان سے دیکھ لو، روشن ہے، ان سے دیکھ لو۔ وہ قافلہ سالار ہے، عطار ہے، عطار ہے، وہ قافلہ سالار ہے، عطار ہے، عطار ہے، بے خار و گلزار ہے، عطار ہے، عطار ہے، بے خار و گلزار ہے، عطار ہے، عطار ہے، پھولوں کا وہ انبار ہے، عطار ہے، عطار ہے، پھولوں کا وہ انبار ہے، عطار ہے، عطار ہے۔ The collection of interesting questions and answers, Madani Muzakara, was aired live from Lodium, Pretoria, South Africa, during which Sheikh Tariqat Amir Ahl Sunnat Damat Barakatuhum al-Aliyah presented Madani pearls, providing guidance regarding Sharia and fiqh rulings. The Islamic brothers asked him for some holy words to decide for productivity in earnings. He replied with a wazifa suggested by Sayyidi Ala Hazrat alayhi rahmatu Rabbil Izzat in the book Al-Wazifatul Karima. Here are some clips of it. پیر ہو یا مرشد ہو یا کوئی بزرگ ہو یا کوئی کو جھکنا ہاتھ چومنا یا اس طرح کرنا کوئی جائز ہے یا کہ نہیں جائز؟ ہاتھ چومنا اپنے پیر کا یا کسی عالم کا یا اللہ کے نیک بندے کا جائز ہے، ماں باپ کا بھی جائز ہے۔ جب 10 یا 6 بندے کٹھے میں روٹی کھا رہے ہوں تو باتیں کرنی چاہیے کہ نہیں؟ اچھی اچھی باتیں کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ کرنی چاہیے کہ جان بوجھ کر خاموش رہنا کھانے کے دوران، یہ ان کا طریقہ
مجوسی ہوگا جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، تو ان کی مخالفت کے لیے کچھ روز اچھی بات آدمی کر لے. اب رہی فضول باتیں تو وہ تو ہر وقت بچنا چاہیے ان سے. اگر ہم 5 وقت کی نماز بھی ادا کریں اور ٹھیک طریقے سے ماں باپ کی وہ خدمت نہ کر سکیں تو اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیجیے گا. نماز اپنی جگہ پر فرض ہے، وہ تو پڑھنی ہی چاہیے، اور ماں باپ کی خدمت بھی کرنی ہی چاہیے. دونوں اپنی جگہ پر عمل ہے. تو اب اگر نعوذ باللہ ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا تو یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، یہ نہیں کہہ سکتا. نماز ہے، ماں باپ کی خدمت ہے. وہ دونوں کو خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دینا چاہیے. کیا بال کاٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا برقرار رہتا ہے؟ جتنے بھی بال کٹوائیں تو وہ برقرار رہتا ہے؟ جی ہاں، سارے بدن کے ہی اگر بالفرض کسی نے بال کاٹ دیے تب بھی وضو باقی رہے گا. کہ ہم بزنس کر رہے ہیں، سونے کا کاروبار کر رہے ہیں، بزنس سے ہمارا ہم چاہتے ہیں کہ کام بھی کرتے رہیں اور ہمارے رزق میں اچھا اضافہ ہو، برکت والا کام ہو. کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا ہمیں کوئی طریقہ بتائیں، یا کوئی ایسا ہمارے لیے کوئی آیت مبارکہ بتائیں، کوئی نماز، کوئی ایسی چیز بتائیں کہ جس سے ہمارے کاروبار میں بھی برکت ہو اور ہمارا جان مال میں بھی تحفظ ہو. میرا کاروبار کے سلسلے میں بہت پریشان ہوں. میں جو بھی کاروبار کرتا ہوں وہ 2 سال کے بعد بند ہو جاتا ہے. تو یہی میں ان سے پوچھنے سے گزارش ہے میری کو مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میرے کاروبار میں برکت اور خدا پاک کی رحمت ہو جائے. میں نے اپنی دکان پر مدنی احتیاط باکس رکھا ہے، خود بھی اس میں احتیاط ڈالتا ہوں اور دوسروں کو بھی دعوت دیتا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ کاروبار میں خیر و برکت کے لیے کوئی وظیفہ عطا فرمائے. روزی میں برکت کے لیے مختلف اوراد ہیں. ان میں سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان کردہ یہ طریقہ بھی بہت عمدہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر کھلے آسمان تلے ننگے سر بیٹھ کر اس طرح یا مسبب الاسباب 500 بار پڑھے، اول آخر 11 درود شریف. تو انشاءاللہ عز و جل یہ عمل کرتے رہیں گے تو روزی میں برکت ہوگی. Here is an account of lovers of the Holy Prophets meeting with Sheikh Tariqat Amir Ahl Sunnat Damat Barakatuhum Al-Aliyah after the Madani Muzakara yesterday in Lodium, Pretoria, South Africa. حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ. پھر گنبد خضرا دکھا، پھر گنبد خضرا دکھا، پھر گنبد خضرا دکھا یا رب مصطفیٰ. The Islamic brothers from various Kabinat of Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, along with Rukn Shura and Nigran Jilani Kabinat, attended a Madani Mashwara held in Sardarabad, Punjab, Pakistan, during which Nigran Pakistan Intizamic Cabinet presented Madani Pearls. Have a look. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تا ایسا جذبہ پائے چاریا. Muballigh Dawat Islami and Rukn Shura presented the Islamic brothers with Madani Pearls at Saidabad in Dhaka, Bangladesh. Lovers of the Holy Prophet had the honor to travel in a Madani Qafla. Here are some clips of it. میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ. Deaf,
mute and blind, meaning special Islamic brothers traveled in a Madani Qafla at Gulistan-e-Johar in Bab al-Madina, Karachi, Pakistan. Rukn Shura presented them with Madani purse during a Madani Halqa, which were translated by Muballigh Dawat Islami in sign language. Take a look. Da'wat Islami ki qayyum sare jahan mein mach jaye dhoop sare jahan mein mach jaye dhoop is pe fida ho bacha bacha is pe fida ho bacha bacha ya Allah meri jholi bhar de ya Allah meri jholi bhar de ya Allah meri jholi bhar de. At the Global Madani Markaz Fazan-e-Madina in Bab al-Madina, Karachi, Pakistan, Muballigh Dawat Islami and Rukn Shura presented the participants of various courses with his Madani purse. He guided them to practically act upon the message that I must strive to reform myself and people of the entire world. Here are some of his visuals. आज अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी कामों को करने में जो रुकावटें हमें नज़र आती हैं, जो कन्फ्यूजन हमारे जहन में होती है, बाज़ औक़ात हिचकिचाहट होती है, को गलतफहमी हो जाती है, तो आपस में सवाल जवाब के ज़रिए हम ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह हम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मदनी कामों की धूमें मचाएं, क्योंकि आइम्मा भी यहाँ मौजूद हैं और अमीर अहले सुन्नत ने भी जब दावत इस्लामी का मदनी काम शुरू किया तो वो भी एक मस्जिद इमाम ही थे। एक इमाम ने आज सारी दुनिया में मदनी इनकलाब बर्पा कर दिया है, तो मेरे वो इमाम साहिबान आइम्मा कोर्स के लिए आए हुए हैं, वो सोचें कि आप कितना बड़ा काम कर सकते हैं। इमाम मस्जिद तो जो चाहे, क्योंकि जब इमाम मस्जिद नेकी का काम करता है, नेकी की दावत देता है, तो मुक्तदियों को अपने पीछे साथ ले जाना बड़ा आसान है। आप दर्स दें तो मुक्तदी बैठ जाएंगे, आप ऐलान कर दें कि जनाब मैं मदनी काफ़िले में फ़ला दिन जा रहा हूँ, आपके साथ काफ़िला तैयार हो जाएगा। तो इमाम साहिबान के लिए तो मदनी काम करना बहुत आसान है, लेकिन इमाम ऐसा हो कि उसकी जगह नमाजियों के दिल में हो। आइम्मा हो, इमाम हो, तो वो नमाजियों का खैर खा हो। कोई नमाजी गैर हाजिर हो जाए, उसके बारे में पूछे कि वो कहाँ चले गए। बीमार अगर कोई नमाजी है, उसके घर चले गए। और नमाज की दावत देने वाले हों, गमी में साथ देने वाले हों, प्यार और शफकत देने वाले हों, और फिर खुद भी इज्तिमा में आने वाले हों, उनको भी लाने वाले हों, तो वो इमाम इंशाअल्लाह पूरे मोहल्ले में हर दिल अजीज़ हो जाएगा। और अल्लाह ने चाहा उस मोहल्ले में, उस मस्जिद के ज़रिए दावत इस्लामी के मदनी कामों की अल्लाह ने चाहा और धूमें मच जाएंगी। यहाँ मैं अपने मदनी चैनल के नाजरीन को भी एक अर्ज़ करूँगा कि मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ आलमी मदनी मरकज़ में होते रहते हैं। आपने कभी डिप्लोमा किया होगा, आपने लैंग्वेज कोर्स किए होंगे, न जाने कितने कोर्स लोग दुनिया में करते हैं। क्या 30 दिन, 41 दिन, 63 दिन, बल्कि अब तो 12 दिन के कोर्सेज भी हैं। क्या इतना वक्त हम नहीं दे सकते कि हम अल्लाह के घर में आएँ और दीन की खिदमत करने के हवाले से, सुन्नतों की खिदमत के हवाले से कोई एक कोर्स करके हम अच्छी तरह सुन्नतों की खिदमत करने वाले बन जाएँ? तो क्या मालूम ये कोर्स करना हमारी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए और हम एक अच्छे मुबल्लिग बन जाएँ। अल्लाह ताला से दुआ है हमें अपना वक्त निकाल कर सुन्नतों की खिदमत कैसे करनी है, ये तरबियत हासिल करने की भी तौफीक अता फरमाए। मौलाना मुफ्ती बदरुल कादिर साहिब मुद्दज़िल्लुहुल आली who has written Manaqib of Sheikh Tariqat Amir Ahl Sunnah Damat Barakatuhumul Aliyah visited Jamiatul Madina in Bradford, UK. It was also mentioned here that his beloved son is also a student at the Jamiatul Madina. Here are the visuals. हमको एतौर सुन्नी आलिमों से प्यार है, हमको एतौर सुन्नी आलिमों से प्यार है। इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नहायत पुरमसरत और बड़ा ही खुश हूँ कि आज मैंने ब्रेडफर्ड की सरजमीन पर यहाँ के सबसे बड़े मरकज़ इल्मी की ज़ियारत के लिए हाज़िर हुआ। अब इस दौर में तकरीबन 10 साल से मैंने लोगों को ये बात बावर कराने की कोशिश की
کہ اہل سنت و جماعت کی پوری دنیا میں اگر کوئی تنظیم غیر سیاسی تنظیم جس کا صرف قال اللہ قال رسول سے تعلق ہے اور جس کا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تعلق ہے، وہ ایک ہی عالمی تنظیم ہے اور وہ ہے دعوت اسلامی رحمت اللہ۔ یہ خود سے نہیں بن گئی، ایک دن میں نہیں بن گئی، اس کے لیے میرے اہل سنت نے، ان کے رفقا نے اور ان کے ساتھ کام کرنے والوں نے بڑی جد و جہد فرمائی۔ Nigran Kabinah along with other Islamic brothers visited the building of an under construction Madrasatul Madina at Fazan Madina Afandi town in Pak Amjadi Kabinah, Zamzam Nagar, Babul Islam Sindh, Pakistan. He also reviewed the construction works. Take a look. ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام، ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام۔ Let's show you the aid provided by Dawat Islami to the IDPs of North Waziristan in Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Have a look at the role being played by Dawat Islami. یا نبی تیری امت پریشان ہے یا نبی، اور کیے پہ پشیمان ہے یا نبی، کر دے ہم کو عطا اپنی الفت شالے کے امت چلے پرچم طیبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ Viewers of Madani channel, you are watching the Madani news of Dawat Islami. Inshallah Azza wa Jal will be back with more. Keep on watching Madani channel. The fight against backbiting and telling a lie will continue, inshallah Azza wa Jal. The movement for enlivening the masajid will continue, inshallah Azza wa Jal. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا